फोन फाइनेंस कर दो। कौन फाइनेंस करते কোন মোবাইল দোকানে सैमसंग স্যামসাং কোন দেবা ভাই তোমার কোনটা ক্যাশ না ফাইন্যান্স কোম্পানি फाइनेंस ফাইন্যান্সে করিও ঠিক আছে আমার খালি আধার কার্ড আর ব্যাংক পাসবুকে ফাইন্যান্সটা হয়ে যাইছি वेलकम पढ़ने थैंक यू भाई वेलकम अरे भाई सुना भाई वो गिफ्ट नहीं लेंगे गिफ्ट दे देगा ये तो गिफ्ट थैंक यू वेलकम